Hello, Orians! It's Enter Tito Boys Angas! Hey guys! We're road tripping. We're road tripping. We're heading to 911. Hey! Nandito sa Kapag. We're here. Nara sila dito. We're here at the side of the Wow, no props? Where's the props, Trisha? Trisha? Where's the props? Hala, nalimtan! Balik sa taya! Hey! Angas check! Brad! Grabe, wala pa ginahuman. Bago pa ginagsugod. Hey guys! We're here in 911. Hey, is that your vlog? Hi, vlog! Bye vlog. Bye, vlog! Angas! Hello guys. Namin dali sa sulod sa 911 emergency repeat. Paging doctor. Namin dali sa sulod. Oh shit, chicayo. Oh my god. Angas. Namanan. Hey guys. Hello. We're here in the CDR, basta... 911 operations here in Davao City. Disaster Risk Reaction Management. Look. Hey. Bye guys. Hey. Oh, Boston oh. Dira ka mo kinabutang ang mamadang pa ng mga mananap. Dito, hawak na ng No, ah? Ay, dakpan ka rin ma'am. Daghan ka rin? Kasi bayawak. Ay, mao. Pwede mo tanaw? Bawal lagi daw kaya nakabuhi. Dapit. Sug daw. Hello guys. Hindi namin makadungog dito. Sila na lang nagstorya. Bye-bye. Eh. Easy, libre. Sorry, ma'am. Sorry. Saka na. Gago ko. Gigi. Sige, more pa. Ano siya ka na pag may more? Kamera ba yan? Buta na mas bag. Lo, cuy kay pre. Hindi ka na matiwas. Scam. Alam mo ba? Gabos, ma'am. Ay, ma'am. Minus. Alas sanction. Sanction daw, pre. Hindi na ako muliok. Forever nonchalant.
Abi, abi. Tol. Grabe pasakit sa mo. Ah, dito na lang daw. Ano? Kumana ta, grabe na itong paminaw. Dunggan na to tanan. Sakay lang ni sir. Experience ba? Experience. Ito to ni sir eh. Labog na kayo aircon, sir. Bye-bye. Ay mo. Yes, Yes. Yes, sir. Papa, sir. Ay mo na to. Ay, doon na, sir. Ay, mura dito, sir. Dili naman rin taman. Pasabot lang ng Bisaya, no? Welcome mo lang sa Singapore Central na naman, former ginatawag na local emergency and response team in Cebu City. So 911 started last September 2003 by former President Rodrigo Duterte. Established ni siya under City Mayor's Office, dili kami under sa CDRMO. So special project ni sa Mayo, former Mayor na po sa una, tungkol na mayroon for free. Nag-benchmark siya and other sa LGU sa Asia, sa mga Asia like Singapore para mabutang diya sa Davao City. So I think even sa Butuan atay CDRMO sa Butuan. Yes. Hindi siya lock bila sa ilalom, di para dili siya magdagandagan. So i-unlock sana para ma-unload ang stretcher. Wow. Angas check. Sige na, pre. Okay, sa kuan na to, sa ligid na to is na siya color coding, di ba? Green and red. And sa lever po niya sa may technician na pina sa medic na po siya green and red. So naadiha ang pagpilo. Kung asa dito i-pull, pull up, dito po na mo pilo. Red. Red. Green. Ah. The stretcher is itself can carry 250 kilos. Ano? Pwede na doon. Pwede duha kung mga kuan. Hey! Angas. Angas check. Alam mo, doon na ta. Hey guys. Ay sir. Bugno kayo kung be. Alay kasi. Hey, Crocodile Park. How to break? Crocodile Park. Crocodile Park. Hey guys, we're here in sir. Sir. Ay, mag-discuss na si Sir Roy. Morning. Napaka-content. Imbaga na. Sleep well, sleep well. Sige, sulat, sige. Ay, airdrop ha. Sige ka kawas. Sige ka na, atakihon yung nag-high blood roll. Magpagan na, mutakas ang dito. Si Daphne, pag yung Si. Ay, mogmak ni Bart. Gagawin na magmak ko eh. sige niya ako sa office. Sige. Uy. Uy, ayaw na mo. Ay, basta. How count it? Mga pabadlong oh. Kaman namin diri.
Entered mga pabadlong. Ano, hindi ni Bintana ka na. Stupid bitch! Apit. May video ka. Para time constraint na mag-shorten na. Yun yung ginasunod. Yan yung gusto ni Presidente before pa siya mag-start. So, ano siya ang tinatawag na turnout gear. Inananay. Dut, dali dut. Lolo. Kaya na dut. Ang ngayon. Dot. Ambak daw, Just. Si Daphne na po next, Daphne. Choro. Kailan na ba niya minutes yung isugod, sir? Seconds, Roy. Seconds, Roy. Minutes. 30 seconds? Pila na. Hey, Ghostbusters. Tapad mo ni Justin. Astronaut. Kamu pa dong. Divers. Out. Banay mo grupo, ha? Banay grupo. O yung BP, ang BP. Saka na pod. Kaya mo pa dot? Si Mary Nor. Si Mary guys. Today at Davao City. Eh. Ala, di ba mascot. Kiss, be, kiss. Tama na. Hey guys. Group. Naghaling gikan. Ano? Sa 40 million. Everyone, Monuma, teachers and students, welcome to Davao City and welcome to the Public Safety and Security Office. This is the office that is primarily responsible for the coordinations and on all security. Thank you, sir. Okay. Thank you, sir. Okay.
angas check. Bit namin dito sa amo ang jeep sa SPMC. SPMC man may. Ayan na siya dito. Ano sila police? Pero kumakauban. Ay, basta ba? Shhh. Lo. Tayo.